Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu, ilmu agama seorang mualaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Okay. Right. So Nofi read text Nofi, that the messenger bahwa sent 33 ada 33 points poin about marrying a woman. mengenai menikahi seorang wanita. To marry a woman, Untuk menikahi seorang wanita, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bentar ya. Beg your pardon? The 33, yeah. Yep, okay. Okay, do you want to just go back for a minute? Gitu? I'll get her to just slowly state it again, and then I'll say it. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah So pada wanita. she has read a text of 33 messages from the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yep. telah baca Di sana 33 tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena Nabi Muhammad agamanya. SAW. Okay. Become a woman that will be married because of her religion. Jadilah Wanita yang dinikahi karena 4 agamanya. hal, hartanya, keturunannya, Hang on. kecantikannya, dan agamanya. Okay. Right. Be married because of your wealth, your beauty, Dinikahi your karena apa lagi? Sorry? kecantikan. Sorry, I know. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Your wealth, your beauty. Apakah seorang apakah- mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena Oke. yang kita tahu, ilmu agama seorang mualaf masih nol. Okay. Okay, so you basically knows as a person who's a Jadi convert, sebagai seorang right? yang Is telah religion a mualaf, factor and the reason apakah why agama itu why a adalah man suatu should marry alasan, her because her knowledge of karena Islam pengetahuan is zero. Islamnya masih minim. What are the criteria Apakah or premises for a kriteria man to marry her untuk, because her religion is still zero? Her knowledge Apabila of Islam seorang is still zero. As pria a muslim convert. ingin menikahinya, Yes, as a convert, yeah. She's a convert. Baru mualaf ya? Baru mau akan di sini. Baru mau akan. so she's going to Okay. be a convert. Okay, she's just about to convert now. She hasn't converted yet. Yeah. Belum Oh, she mualaf, hasn't converted, jadi but belum asking a mualaf. question. Tapi She's ada asking pertanyaan, a dia question menanyakan pertanyaan. That the beloved Prophet Muhammad peace be Nabi upon him Muhammad said, Sallallahu Alaihi Wasallam hadith, it's a Sahih hadith, that a dalam man hadis looks bahwa for 4 things in pria a life partner. mencari One 4 hal is dalam beauty, second is seorang wealth, pasangan hidup, yaitu third is kecantikan, nobility, kekayaan, and fourth is ilmu, virtue. dan If she accepts nama baik. Islam, Apabila dia menerima Islam, why will somebody marry her? kenapa? Is the question, correct? Apakah ada seorang yang akan menikahinya? Jadinya gini, kan memang yang tadi yang kamu bilang itu udah benar. Itu udah benar. And the Prophet rightly said that people normally look for marriage, they look for beauty, they look Dan for wealth, ada they look kekayaan, for ability. kecantikan, All these things, okay, pengetahuan. fine, look, it's not haram to look Itu for these, bukanlah but suatu hal yang haram, the best you have to akan see is tapi virtue. kita harus melihat adalah Now you are asking me the question that kebaikan. if you as a non-Muslim Apabila accept seorang Islam, non-Muslim dapat menerima why will Islam, someone marry you who have less kenapa knowledge? The ada yang Prophet ingin didn't say menikahi knowledge. Anda? The Dia Prophet said tidak virtue. bilang pengetahuan, Now a person dia bilang kebaikan. who accepts Islam, Yang bisa menerima his iman is Islam, very high. artinya The reason imannya accepting tinggi. Islam Menerima because Islam he adalah or karena she dia believing in Allah, percaya His Rasul, akan Allah, Quran, Rasul, and the Al-Quran, Hadith. dan So hadis. according to me, Jadi menurut a person saya, who reverts seorang Islam yang only because of masuk iman Islam hanya karena is iman, on an average secara has more rata-rata iman memiliki than a person iman born in a Muslim yang family on average, lahir dari keluarga yang Muslim, and especially in Indonesia. terutama di Indonesia. You know, many people born in a Banyak Muslim orang yang family lahir dari are not keluarga following Muslim the tidak Quran, mengikuti they're Al-Quran. namesake Muslims. So I Jadi feel saya merasa that if you accepting Islam apabila because kita of the beauty of menerima Islam karena your keindahan iman Islam, iman and Anda your virtue dan kebaikan will be Anda higher akan lebih than tinggi an average dibandingkan dengan average seorang Muslim in Muslim Indonesia. That's what di I Indonesia pada umumnya. And
Dan apabila Anda telah menerima Islam dan Anda baca lebih banyak, sebentar lagi Anda akan jauh lebih tinggi. Jadi apabila Anda menerima Islam dan mulai mempraktekannya, sholat, puasa, dan insya Allah mungkin akan ada banyak orang yang ingin menikahi Anda. Saya nggak cuma menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja. Yang penting Allahnya. Itu tergantung iman. Semakin banyak kita praktek, semakin iman dan pahala yang akan kita Sister, hope that answers the question. Yes. Sister, would you like to accept Islam? Apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there is one God? Yes. Apakah hanya ada satu Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? Apakah ada yang memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah own free will? hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Ini adalah rasa kebahagiaan. Wa ashhadu Asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I bear witness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah, but selain Allah, and dan Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger is the adalah messenger utusan and servant dan and hamba the servant of Allah. 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 MashaAllah, become Muslim. Anda sekarang seorang Islam dan saya berdoa kepada Allah, That may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Other Muslims, mendapatkan other lebih non-Muslims banyak close non-Muslim to Islam. ke jalan Islam. Jazakallah, sister. May Allah reward you, and inshallah may Allah grant you Jannah, sister. Semoga May diberikan Allah surga grant you Jannah. oleh Allah. Inginkan surga sama Allah ya. Can we have the next question? Apakah we'll boleh go to ada the next pertanyaan question, please. Is berikutnya? there any Apakah brother ada non-Muslim? Non-Muslims, lainnya yang please, to the non-Muslim? front. Thank you. Non-Muslim? Okay. Yes, Okay. Good afternoon. Welcome to Selamat Indonesia. sore, selamat datang di Indonesia. Adapun, I'm sorry, I can speak English well, so I will speak in Indonesia. Saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia karena lebih Iya. nyaman. Baik. Sebelumnya teman saya pernah berkata kepada saya dalam bahasa Arab, kalau tidak salah ya seperti yang Dr. Zakir Naik ucapkan, inna indallahi Islam, katanya itu. Dia itu berkata kepada saya, katanya agama yang disenangi, yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Adapun pertanyaan saya, kenapa hanya Islam? Seperti itu. Dan selanjutnya saya pun kebingungan ya. Let me Banyak, just translate. mohon maaf bila pertanyaan. Sorry, Mas, saya akan potongin dulu ya untuk Yeah. menjamain itu dulu. Okay. So his first question is that is Islam the only religion that is accepted by Allah? Yeah. So Apakah that's Islam the first satu-satunya question. agama yang diterima oleh Agamanya Allah? Kristen, bukan? What is your religion? Apa agamanya? Dan Agamanya